ano ma? Ganyan, maganda. Gubasan. Ay, may nagtitinda. Yan, wine. Masarap. Ano yung libre po? Oo sir, free taste po tayo, welcome drinks. Kasi mga bunga. Ayun mama, dami ah. Ma, tinda nila yan. Hindi, tinitingnan ko lang. Ayun oh, dami oh, nakalawit. Ayun eh. Mama, blood mangosin ma'am. Na, ito na po. Grapes yan ma'am. Mama. Wow! Yung mga... Bakit? Medyo mga